भगवते वासुदेवाय नमः। आज पौराणिक गाथारे आलोचना करी किभଳି युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करथिले एवं तांको साहाय्य स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण किपरि भाव करथिले। आ राजसूय यज्ञ साधारण यज्ञ नुहे। लक्षादि राजा विभिन्न प्रकार होम यज्ञ दी आरंभ करी वेदी प्रत्येक जिनिस आसवाबपत्र ब्राह्मण आरंभ करी विभिन्न प्रकार साधु सन्यासीर व्यवस्था यही सबू किभଳି हेइथिला ए राजसूय यज्ञ रे ता विषय मु आलोचना करी। आपण माने समस्ते जानिछंती मगध नरपति जरासंध को राजकुमार भीम द्वंद्व युद्ध रे निहत करिथांती। करि सारिला परे श्रीकृष्ण मारुति एवं सव्यसाची प्रचुर धनरत्न नहीं फेरुथांती। पूर्व दिन अभिनय करी कांदिथिबा सभासद माने ए संवाद श्रवण रे अभिनय करी हल्लोत्साह प्रकटित कले। से माने भाविथिले जे प्रभु एवं भीम अर्जुन मृत्युवरण करिवे, किंतु जेतेबेले जरासंध को मारी राज दरबार को फेरुछंती से राज दरबार समस्त राजा माने से माने निजको संभाली पारि नाहांती। भाविछंती ए असंभव हेला किपरि। कौरव माने भाविथिले जे पांडव मानकर निहत हब, किंतु कौरव और पांडव मिसी सैन्य सामंत अलट चामर वाद्यकार मानकु नेई महासमारोह रे मगध विजेता अभियात्री दल को अर्धपथरे संबर्धना जणाइले। हस्तिनार नाना प्रकार उत्सव हैला। कौरव मानकर प्रचंड गोत्र दाह होउथिला, काहीकि से माने रागिकिना क्रोधान्वित हो जाउथिले। से माने भाबुथिले जे पांडवर भीम सी केबे भी यहाकु पारिबे नाही, किंतु जेतेबेले जीतिकिना आसिले तांको मन रे क्रोध जाग्रत हैला। तथापि से माने मध्य प्रकाश्य भीमंकर प्रशंसा करने को बाध्य हेले। उपाय नथिला। धृतराष्ट्र गांधारी श्रीकृष्ण को बसाई पचारिले, आमे किंतु भिन्न कथा शुणिथिलु, एमिति काहीकि हेला, काहीकि किए आमको अकारण रे मिथ्या संवाद देइथिला। यहा कहिले धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को मिथ्या संवाद दिया हेतला जे भीमर मृत्यु होईछि, किंतु श्रीहरि बोलई तात जाने मो समस्त शकुनीर भियाण ए करे सर्वकृत्य। तुमे दुहे जानिछ से कुलक्षय मंत्री, ताहा जगु नाश जीव तुम्हर संपत्ति। अर्जुनर वनवास कालर कीर्तिराज भीमहस्तरे जरासंधर मृत्यु ए सबु दुर्योधन पाई सतर्क घंटी। पांडव माने आउ असहाय वनवासी राजकुमार भावरे सबु अत्याचार सहिबे नाही। तेणु आपण पुत्र मानंकु कहंतु सेमाने पांडवंक सह स्वभाव रक्षा करी चलंतु, सेइथिरे उभय पक्षर मंगल। यह स्वयं प्रभु से धृतराष्ट्र को बुझेले। धृतराष्ट्र निकटरू फेरी वासुदेव युधिष्ठिर निकट को गले। तांको द्वारक जीवा पाई अनुमति मागिबारु युधिष्ठिर कहले, केशव लक्षे राजा को एठारे एकत्र समावेश कराइबा दुस्साहस कार्य। सेमानंक अवस्थान भजन आदि समस्त चर्चा कराइबा पाई जो धनबल एवं लोकबल आवश्यक हब, तार एक क्षुद्र अंश मध्य मो निकटरे नाही। यज्ञ पाई पवित्र भूमि अनुसंधान करी यज्ञशाला निर्माण करने को हेब। ये सबु केवल तुमर दयारे संभव हेब बोली मु आशा बांधी बसीछि। स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण कहले, एही राजसूय यज्ञ आपणक अनुमानर बहु अधिक आयोजनर हेब भाई। केवल आर्यव्रतर राजा माने नुहंती, लंकार राजा विभीषणक ठारू आरंभ करी स्वर्गर समस्त देवता ही यज्ञ रे जोग देबे। आपण निश्चिंत रुहंतु, मु एही यज्ञर गुरु दायित्व ग्रहण करुछि। द्वारका मध्य सेई उद्देश्य नहीं मु जाउछि। जादव वंश किपरि आपणकर यज्ञ रे साध्य मते साहाय्य करिवे ताहा सुनिश्चित करी मु शीघ्र फेरी आसीबी। द्वारका जीवा पथरे माधव किरात राजंको भेटिले। तांको धर्मराजंकर यज्ञ पाई निमंत्रण कले। राजा मानंकर अवस्थान सकाशे अस्थायी गृह निर्माण पाई प्रचुर परिमाणर काठर आवश्यकता थिला। यज्ञर समिध पुष्प फलमूल झुणा महु आदि विभिन्न प्रकार अरण्य जात द्रव्य जगाइबा पाई से तांको दायित्व देई गले। लक्ष लक्ष संख्यारे शुष्क वृक्ष कर्तन करी ताको यज्ञ स्थल को नेबा पाई किरात राज आनंदरे सम्मति देई एवं अनुचर मानंको कार्य नियुक्ति करिदेले। द्वारकारे पहुंची श्रीहरि बलराम एवं अन्य वरिष्ठ जादव मानंक सम्मुखरे जेतेबेले से जरासंधर निधन
ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଭୀମର ପ୍ରଶଂସା। ନିଜେ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଭୀମକୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଯଦୁବଂଶ ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ତାହା ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସାରା ଦ୍ୱାରକା ରାଜବଂଶ ଏବଂ ନଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଜ୍ଞର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା ମର୍ତ୍ତରେ ନଥିଲା। ସେ ଗରୁଡ଼କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ବୈନତ୍ରେୟ ପୃଷ୍ଠରେ ତ୍ରିଦଶାଳୟ ପହଞ୍ଚି ସେ ପ୍ରଥମେ କୁବେରପୁରୀକୁ ଗଲେ। କୁବେର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀପତି କହିଲେ, ପଣ୍ଡୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ମୋର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ। ସେଠାରେ କଳ୍ପନା ବହିର୍ଭୂତ ପରିମାଣରେ ଧନରତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଜେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କୁବେର କହିଲେ, ଏ ଭଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବଶ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ। କୁବେରାପୁରୀରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଦେବରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ନନ୍ଦନ କାନନରେ ଉପଲବ୍ଧ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସଚିପତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆବଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଜ୍ଞା ହେଉ ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ, ଯଜ୍ଞ ଭବନ, ରଥଗୃହ, ଅଶ୍ୱ ଗଜ ମାନଙ୍କ ରହିବାର ପଶୁଶାଳା ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏପରି ଏକ ସଭାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ 1,00,000 ରାଜା ବସିପାରିବେ। ସେହି ସଭାର ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କରେ ମଣିମୁକ୍ତା ଆଦି ଲାଗିଥିବ। ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ବଳି ଦର୍ଶନୀୟ ହୋଇଥିବ ସେ ସଭାର ଶୋଭା। ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳୀ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ସେଥିରେ ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ଆଦେଶ ଚିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିମା, ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପାୟିତ ହୋଇସାରିବ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାସୁଦେବ। ତତ୍ପରେ ସେ ଦୈତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମୟକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ମୟ ପଚାରିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରାକ୍ଷସରାଜ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଏକ ମାୟା ମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁଭାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତାର ଗଠନ କୌଶଳ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅବାଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ରମାନ ହୋଇବ ଲିଖନ। ଜଳ ସ୍ଫଟିକ ଯେସନ ନହିବ ବାରଣ। ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ହୋଇବ ଯେ ସ୍ଥଳେ ହେବ ଜଳ। ଶୂନ୍ୟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲାଗିଥିବ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଚାଲ। ଶତ୍ରୁ ଖଳ କଣ୍ଟକ ଯେ ହେବ ତାର ନାମ। ଶୂନ୍ୟରେ ତାର ପାବଚ୍ଛ ରଖିଥିବ ଜାଣ। ଏସନ ଉପାୟ ତହିଁ କହିଲେ କେଶବ। ଶୁଣି ସନମତ କଲା ସେ ମୟ ଦାନବ। ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ମହାଭାରତରୁ ଉଦ୍ଧୃଂଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଗାଥାଟି କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଏହି ଯଜ୍ଞର, ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ଯଜ୍ଞର ଭାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ତାହା ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆସିବି। ଓଁ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ।